বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যারা পূর্ববর্তী ভিডিওটি দেখোনি তারা ভিডিওটি ডিসক্রিপশন থেকে দেখে নিতে পারো। सवाल खुतबा उर्दू जबान में पढ़ना या उर्दू के शायर खुतबे में पढ़ना कैसा है? प्रश्न खुतबा उर्दू भाषाয় পড়া কিংবা उर्दू शेर खुतबा मध्य पढ़ा की? जवाब अरबी जबान के सिवा हर जबान में खुतबा मकरूह है। उत्तर अरबी भाषा व्यतीत जे कोनो भाषाয় खुतबा देवा मकरूह, लेकिन फर्ज खुतबा अदा हो जाता है, किंतु खुतबार फरज अदाय हो जाए। अलबत्ता सवाब में नुकसान आ जाता है, किंतु सवाबेर मध्य क्षतिग्रस्त है। सवाल खुतबा होते वक्त किया किया काम नाजायज है? प्रश्न खुतबा चलाकालीन समय की काम नाजायज? जवाब एक बाती करना। उत्तर एक कथा बोला। दो नामाज सुन्नत या नफल शुरू करना। दुई सुन्नत किंबा नफल नामाज शुरू करा। तीन खाना। तीन भक्षण करा खावा। चार पीना। चार पान करा। पाँच किसी बात का जवाब देना। पाँच कोनो कथार उत्तर देवा। छः कुरआन मजीद वगैरह पढ़ना। छः कुरआन मजीद प्रभृति पढ़ा। गरज जो काम के खुतबा सुनने में नुकसान पैदा करे सब माकरूह है। मोट कथा जे सकल विषय खुतबा श्रवणे क्षति सृष्टि करे से सबई माकरूह। आवाज जिस वक्त से के इमाम खुतबा पढ़ने के इरादा से चले और जे समय থেকে इमाम खुतबा पढ़ा उद्देश्य से चला शुरू करे उसी वक्त से यह सब बातें माकरूह है। से समय থেকে ए सकल विषय माकरूह। सवाल नमाज जमाअत के लिए जमाअत शर्त होने से क्या मुराद है? प्रश्न जुमा नामाजेर जन्य जमाअत शर्त हওয়ার की उद्देश्य? जवाब जुमा की नमाज में इमाम के सिवा कम से कम 3 आदमी होने जरूरी है। उत्तर जुमा नामाजे इमाम व्यतीत कमपक्षे 3 जन व्यक्ति हवा आवश्यक। अगर 3 आदमी ना होगी तो जुमा की नमाज सही ना होगी। यदि 3 जन व्यक्ति ना হয় তাহলে जुमा नमाज सही হবে না। सवाल इज़्न आम से क्या मुराद है? प्रश्न इज़्न आम द्वारा की उद्देश्य? जवाब इज़्न के माना इजाजत की है। उत्तर इज़्न अर्थ हलो इजाजत बा अनुमति। इज़्न आम से मतलब यह है कि इज़्न आम द्वारा उद्देश्य এই যে सबको इजाजत हो, সকলের জন্যই অনুমতি থাকা। जो चाहे आकर नमाज में शरीक हो सके। যে কোনো ব্যক্তি इच्छा করলে नमाजे এসে অংশগ্রহণ করতে পারে। ऐसे जगह जुमा की नमाज सही नहीं होती कि वहाँ खास लोग आ सकते हो। एमन स्थाने जुमा नमाज सही হবে না যেখানে विशेष व्यक्तिवर्ग আসবে। আবার হায় शख्स को आने की इजाजत ना हो एवं प्रत्येक व्यक्तिर आसार अनुमति ना হয়। सवाल जुमा की फरज नमाज की कितनी रकातें हैं? प्रश्न जुमार फरज नमाज कई रकात? जवाब 2 रकातें हैं। उत्तर 2 रकात। चाहे शुरू नमाज से शरीक हो, चाहे ता नमाजेर शुरू থেকে অংশগ্রহণ করে থাকুক, चाहे 1 रकात या आखिर का आधे में शरीक हो, अथवा 1 रकात किंबा शेष बैठके अंशग्रहण करे थाकुक। 2 रकातें ही पूरी कर ले।
তাহলে 2 রাকাতই পূর্ণ করে নেবে। অর্থাৎ আরবি ভাষা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুতবা পড়া মাকরুহ এবং খুতবার সময় সুন্নত কিংবা নফল নামাজ পড়া, খাওয়া দাওয়া করা, কোনো কথা উত্তর দেওয়া, কুরআন মাজিদ ইত্যাদি প্রভৃতি তেলাওয়াত করা এ সকল বিষয় মাকরুহ হয়ে যায়। আর জুমার নামাজের জন্য জামাত শর্ত হওয়া বলতে ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে 3 জন ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় জুমার নামাজ সহি হবে না। এবং ইজনে আম অর্থ হলো সকলের সম্মতি, অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি এসে নামাজ পড়তে পারবে। এমন জায়গায় জুমার নামাজ শুদ্ধ হয় না যেখানে বিশেষ ব্যক্তি বর্গই আসতে পারবে, অন্য সাধারণ কোনো মানুষ আসতে পারবে না, তাহলে এমন স্থানে জুমার নামাজ সহি হবে না। এবং জুমার নামাজ 2 রাকাত ফরজ, চাই সে নামাজের শুরু থেকেই অংশগ্রহণ করে থাকুক কিংবা 1 রাকাত চলে যাওয়ার পরে অংশগ্রহণ করুক, অথবা কেউ যদি শেষ বৈঠকে এসেও জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করে তাহলেও তাকে 2 রাকাতই পুরা করতে হবে। উর্দু জবান মে অর্থ হলো উর্দু ভাষায়। উর্দু কি শেয়ার অর্থ হলো উর্দু শেয়ার, উর্দু কবিতা। খুতবাহ পড়নে কে অর্থ হলো খুতবা পড়ার। এরাদাহ সে অর্থ হলো ইচ্ছায়, উদ্দেশ্যে। চলে অর্থ হলো চলে আসেন। উসি ওয়াক্ত সে অর্থ হলো সে সময় থেকেই। কম সে কম অর্থ হলো কমপক্ষে। 3 আদমি হোনা অর্থ হলো 3 জন ব্যক্তি হওয়া। ইদিন অর্থ হলো ইজাজাত, অনুমতি। আম অর্থ হলো সাধারণ। ইদনে আম অর্থ হলো সর্বসম্মতি। এই সে জায়গা অর্থ হলো এমন স্থানে, এমন জায়গায়। হার শখস অর্থ হলো প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক ব্যক্তির। আখির কাদে মে অর্থ হলো শেষ বৈঠকে। পুরে কালে অর্থ হলো পূর্ণ করবে, পুরা করে নেবে, পুরা করবে। ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং এই ধরনের ইসলামিক ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।